Shooter, are you ready? Ready? Stand by. Ready na muna ako. Agoy! Hit! 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 If you're finished and load, show here, hammer down, poster. Bakit? Shooter load and make ready. Condition 2. Magazine inserted. No chamber load. Okay na, unahin mo na yung Paps. Shooter, are you ready? Ready! Bye! Oh boy! Kita. Lahat. Ang lamalabas. Bagay, nasa mga galing. Happy trigger eh. Change mag. Uy, baka nakalimit din talaga yun. Hit. Sabi sa inyo eh. Nagkukunwari lang ito yung balag. Ay, di ba nagano ka? Sipat! Sipat! Mamaya na. Layo. Hit! Oh, hit. Hit! 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 Ang lalayo. Change mag. Abay! 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 Oo. Wala na pala. Ayun pa! Bil! Meron pa, meron pa, meron pa. Meron pa! Say! Kasa. Hit. Hit! 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 Hit ka na! Maumay ka! Lalagtak eh. If you're finished and load, show clear, hammer down, holster, time. Ay! Exactly 1 minute. Iipa mo Paps! Iipa mo! Oh, nagbabaga ah. Happy trigger nga to. Ganyan yung mga nakikita ko nagka-champion eh. Sisikapin. Okay. Shooter load and make ready. Condition 2. Shooter, are you ready? Ready. Stand by. Hit. 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 Galangan ka pa, tapos ka na sana! Galangan ka pa! Poster time 35.3. Bak, parang may type, bata type to yun ha. Mabilis, mabilis. Thank you. Sabag lang oh. Mga professional. Ready? Stand by. Oh, nahawa ka na agad ng isa. No problem. Ang hirap ba? Professional talaga. Hit. Time 25.36. Grabe, ang bilis naman yung ito. Sir, ano ulit pangalan mo, sir? Ano po? Wala po. Nag-bumi na ba ito? Sobrang